ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ነኝ የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው from that of unit 4 which is what frictional force ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከዩኒት 4 frictional forceን የምናየውናል። ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com በመግባት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንኮች እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንት ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ነው የቴሌግራም ቻናላችንን እየተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። አሁን ታዲያ ወደ መጀመሪያው ትምህርታችን ሂድ። የመጀመሪያ ትምህርታችን ታዲያ ከዚህ ቀደም ወይም ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ የሰራነውን ቪዲዮ በማስታወስ ይሆናል ማለት። ታዲያ የምናስታውሰው በጥያቄ መልክ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እነዚህ 3 ጥያቄዎች ሰርተን ወደ ዛሬው what we call frictional force የምናልፍ ይሆናል ማለት። So by having this, the first question is how do Newton's 3 laws collectively describe the relationship between that of force and motion? Without the concept of what? The concept of the Newton laws of motion, how they describe, here it is, just simply, okay, question number 1. Question number 1, we have here the Newton's laws. Laws, which are what? The first law, law of inertia, which says about what? For a given object, which it is at rest, it remains at rest. Which is moving at a constant motion, it continues what? With that constant motion. Unless no external force acted. That the force is what? There is no external forces acted here. Unless there is no external force acted on that of an object, that the body continues what? At a state. The resistance of what? The body to change its state. Okay? The resistance of the body to change its state. Or the opposition of what? The body to change its state. The opposition of the body to change its state. የአንድ ነገር የአንድ ኦብጀክት ኦኬ እንቅስቃሴን የመለወጥ ተቃውሞ ማለት ነው። ኢነርሺያ ያ ማለት በፍዘት ላይ የመቆየት ህግ ማለት ነው። ኦኬ በዛው በነበረው ፍዘት ላይ የመቆየት ህግ የምንለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው second law, which is about what? Law of acceleration. Law of acceleration, that's the force which equals mass times acceleration. Any object needs what? Unbalanced force to accelerate. Okay? ማንኛውም ኦብጀክት ምን ይፈልጋል? ያልተመጣጠነ ጉልበት ይፈልጋል። ምን ለማድረግ? አክሰለሬት ለማድረግ። ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ትልቅ ሰውዬን ቢገፋው ህፃን ልጅ ሰውየውን ሊያንቀሳቅሰው ይችላል? አይችልም። ወይም ደግሞ ትልቁ ሰውዬ ህፃኑ ልጅ ቢገፋው ግን ምን አደረገዋል? በቀላሉ ያንቀሳቅሰዋል። ወይም ደግሞ እንደፈለገ ይሸከመዋል፣ ይወረውረዋል፣ የፈለገውን ነገር ያጫውተዋል። this is by having that what? The force equals to what? Mass times acceleration. The third law, which is talking about what? The third law, which is telling about law of action and reaction. Okay? With that of the action and reaction force, for that of any object, which is force act on an object, then there is what? The reactive force by that of what? An object. For any equal action force, there is what? An opposite end, the same reactive force. That means for any action, there is what? An equal and opposite reaction. Okay? ለማንኛውም ጉልበት እኩልና ተቃራኒ ምን አለ? ጉልበት አለ። እኩልና ተቃራኒ ጉልበት አለ። That is, there is a force which is what? Balanced for that of what? Any action. There is a force which is reactive, which is balanced for that of any action. ለማንኛውም አክሽን ባላንስድ የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለ። ለምሳሌ ያክል when the rocket launched, okay? ሮኬት በሚተኮስበት ጊዜ የሮኬቱ ጫፍ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ከታች ደግሞ ጋሶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ስብርባሪዎች ወደ መሬት ይወድቃሉ። okay? መሬት በአካባቢያችን የምንጠቀማቸው ሮኬቶች ራሱ okay? ሮኬቱ ወደ ላይ ይተኮስና የተለያዩ ፍንጣቂዎች ደግሞ ወደ መሬት ምን ያደርጋሉ? ይወድቃሉ። This is what we call what? The action and reaction force. ለምሳሌ በቀላሉ ይህንን በደንብ ለመረዳት ባሎን ወይም ደግሞ ፊኛ በልጅነታችን ስንጫወት ወይም ደግሞ አሁንም ቢሆን just አየርን ሞላና ሳናስረው ወይም ሳንለው ወደ ላይ ብንለቀው
ፊኛው ወደ ላይ እየበረረ ጋሱ ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ ታች እየወጣ ይመጣል። this is what we call is what the third law, the action and reaction force. action and reaction force እንደሆነ በደንብ እናያለን ማለት ነው። okay, this is very practical or experimental, very practical or experimental. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማስታወስ ነው። and the second question is why does mass serve as what a measure of inertia? okay, without the measure of inertia here, that mass is an important case to that of the inertial state. okay, the larger the mass, which are that the higher its inertia. ማሱ ትልቅ ከሆነ ኢነርሻው ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ያክል when that of the revolution of the planets around the sun, or the revolution of the celestial body around the solar system, that the sun is the focus, that the sun is what the rigid point. okay, ፀሐይ እንደ ቋሚ ነው ትታይ። okay, ሌሎቹ ምን ያደርጋሉ? ሪቮልቭ ያደርጋሉ። በማን ዙሪያ? በፀሐይ ዙሪያ not only that, ሌላው ለምሳሌ ያክል በቀላሉ እኛ ከቤት ወደ ተለያየ ቦታ እንንቀሳቀሳለን። okay, ነገር ግን ቤታችንን ይዘን መሄድ አንችልም። because what? okay, because that the home is what a rigid object, because it has a large mass. our house has what a large mass. okay, ቤታችን ትልቅ ክብደት ስላለው, so having this large mass has higher inertia. higher inertia. okay, ሌላው ለምሳሌ ያክል በተንቀሳቃሽ ነገሮች ከዳገት ላይ አንድ ትልቅ መኪና ወይም ደግሞ አንድ መኪናና ኳስ ብንለቅ የትኛውን ነው በቀላሉ ልንይዝ የምንችለው? የትኛውን በቀላሉ ይዛል? ኳስዋን። ለምን? መኪናው በጣም ክብደቱ ትልቅ ስለሆነ ልንቆጣጠረው ስለማንችለው ምን ማድረግ እንችላለን? ሬዚስት እናደርገዋለን። ነገር ግን መኪናው ግን በምንም ታምር ሬዚስት ልናደርገው አንችልም። ኦኬ፣ የሱ ተመጣጣኝ ጉልበት እስካላገኘ ድረስ ሬዚስት ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ በዛው እንቅስቃሴው ምን ያደርጋል? ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ that the inertia that it takes what depending on that mass, the lesser the mass, large mass what high inertia, less mass has small inertia. ትንሽ ክብደት ካለው ትንሽ ኢነርሺያ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። how can we distinguish between that of what the contact field and field force? field force we call what non contact. okay, the non contact that's the contact force are forces that can be applied by that of what physical contact or touch. okay, በንክኪ የሚፈጠር ጉልበት። okay, by that of ለምሳሌ ያክል friction. okay, friction like for example pushing a given object, ለምሳሌ በመግፋት pulling መጎተት። እነዚህ ነገሮች ታዲያ ምን ይፈልጋሉ? by having that of what the contact. non contact የምንላቸው ወይም ደግሞ field force የምንላቸው like that of the gravitational forces, the electric forces, the magnetic force, which are what the non contact force. I think you got the point. Okay, if you need some more, you can add on the comment and just try to search the previous video. So now let's skip to our today's lesson, which is about what friction, which is first we'll start about the concept of friction. What is friction? Okay, that is the friction, which is what the force that opposes the motion between that of the two surfaces in contact. Okay, it's one of it is okay between the surface, okay, that oppose the motion in contact. So it is one of the main type of contact force. Sorry, it is a contact force, one of the basic or the main type of contact force. Okay, አንዱ የኮንታክት ፎርስ ታይፕ በንክኪ የሚፈጠር having that the opposition of motion. okay, for any motion ለምሳሌ ያክል ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የሆነ ነገር okay without overlapping on one to the other surface
አንዱ ከአንዱ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ always friction acts አንዱ በአንዱ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ friction act ያደርጋል። ኦኬ አንድን ነገር ስናስቀምጥ friction ያስፈልጋል። እኛ ወይም ደግሞ ማንኛውም እንስሳቶች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ that they need what friction ለምሳሌ ያክል እስቲ አይታችሁ ከሆነ እንስሳቶቹን ሰዎች በረዶ ላይ በቀላሉ መንቀሳቀስ አይችሉም። ኦኬ they need what an artificial moving object okay like that of skating object okay ማንሸራተቻ የሆኑ ነገሮችን ይፈልጋል። okay ማንሸራተቻ የሆኑ ነገሮችን ይፈልጋል። so this is by having that of what friction በምን የተነሳ ነው? በፍሪክሽን ተጽዕኖ የተነሳ ነው። and that of the rise due to that of the microscopic roughness okay ይሄ rise የሚያደርገው ታዲያ ይሄ ፍሪክሽን የሚያጣበቀው ወይም ደግሞ በደንብ ኮንታክቱ እንዲጨምር የሚያደርገው ወይም ደግሞ ኮንታክት እንዲኖረው የሚያደርገው having that of what the microscopic roughness okay microscopic roughness whether that the surface is what that of what smooth ቢሆንም but it uses what the microscopic roughness okay having that of here እንደዚህ ያለ ለጥ ያለ የሚመስለን ነገር just the friction ግን ምንድነው ቢያንስ በትንሹ roughness ይኖራል ማለት ነው። roughness ይኖራል to take that of what the other object like that of a given block which is in contact that the block is also in a form of this then it will what it will contact to that of the surface contact to that of the surface so which is what we call this the microscopic roughness of the surface even if it will look like what it look like smooth ምንም አይነት smooth ወይም ደግሞ ለጥ ያለ ቢመስለንም እኛ እንድንቆምበት እንዲጣበቅ ወይም ደግሞ እንዲነካካ የሚያደርገው በጣም በአይን የማይታይ በጣም ትናንሽ የሆኑ ማይክሮስኮፒክ የምንላቸው ሻካራነት አለ ማለት ነው። ሻካራነት አለ። ስለዚህ በዚህ የተነሳ የፍሪክሽን ተጽዕኖ having that about the contact of the surface እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። የዚህን ትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በሞባይል አፕሊኬሽናችን እና በዌብሳይታችን ማግኘት ትችላላችሁ። መልካም የጥናት ጊዜ